بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. This is the sixth lesson of this book الدرس السادس, and I think video quality is not good but آپ مینیج کر لیں گے انشاءاللہ. I hope so. In this lesson we are going to learn ہادہی. فرسٹ لیسن میں آپ نے ہادہ کو پڑھا تھا جو کہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا تھا میل کے لیے, اور جب اشارہ نزدیک کی طرف کرنا ہوتا تھا. سوری, ناؤ دس از ہاذہی, اٹ از اپوزٹ آف ہادہ. ہادہی وہاں پر یوز ہوتا ہے جب ہم نے اشارہ, دس از ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. ہاذہی وہاں پر یوز ہوتا ہے جب ہم نے اشارہ کرنا ہوتا ہے کسی فیمیل کی طرف اور وہ سنگولر ہوتی ہے. ناؤ ہاذا ابنو, یہ ابنو کے بجائے زبنو کیوں ہم نے پڑھا ہے, یہ پچھلے لیسن میں ہم کور کر چکے ہیں, دہرانے کی ضرورت آئی تھنک نہیں ہے. ہاذا ابن حامد و ہادہی بنت یاسر. ناؤ لک ایٹ دس فرسٹ سینٹینس. ہاذا ابن حامد, ابن حامد is here مضاف الیہ. He is the son of Hamid. وَهَذِهِ بِنْتُ يَاسِرٍ, and she is the daughter of Yasir. بنت یاسرن here is مضاف الیہ. ابن حامی, اب کیا آئے گا, حامدن یا حامدن. what does it looks like مضاف الیہ. yes, it is مضاف الیہ, it is ابن حامدن. ابن حامدن جالسن و بنت یاسرن واقفتن. the son of Hamid is sitting, and the daughter of Yasir is waqifatun. It is ta'i marbuta because of bintu is muannath. Waqifatun, and the daughter of Yasir is standing. No new words till man hadihi. وہاں پر آپ نے من ہادہ پڑھا تھا, یہاں پر من ہادہی. who is she? ہادہی اخت المحندس. she is the daughter of it is ukhtu. Ukhtu is the word. She is the sister of muhandis, means engineer. She is the sister of engineer. ahiya aidan muhandithatun. آپ آرٹیکل پھر سے آ رہا ہے ہیا. ہیا یہاں پر نیو نہیں ہے, بلکہ ہیا آپ نے پہلے ایک لیسن میں پڑھا تھا ہوا کے ساتھ, جب ہیا کا یوز ہم نے کیا تھا. aidan means also. it is a particle. muhandisatun means the female version of engineer. ahiya aidan muhandisatun, کیا وہ بھی اسی طرح سے انجینئر ہے, یعنی اپنے بھائی کی طرح. لا ہی طبیبۃ, نو شی از اے ڈاکٹر. سیارۃ من ہذہ, سیارۃ من ہذہ. سیارۃ من از مضاف الیہ اینڈ ہذہ از اسم اشارہ. سیارۃ من ہذہ, ہوز کار از دس. ہذہ سیارۃ المدیر. اب سیارۃ کے ساتھ ہذہ اس لیے یوز ہوا ہے کیونکہ یہ مؤنث ہے. ہذہ سیارۃ المدیر, it is the car of headmaster or principal. ما هذه, what is this in the picture? هذه مکوات. یہ مکوات means iron. it is لمن هذه, یہ کس کے لیے ہے. لی یہاں پر ایک اور پارٹیکل یوز ہو رہا ہے. it is from حروف جر, prepositions جو ہم نے فی, علی, من, الی, اس کے ساتھ لی کا بھی آپ ایڈیشن کر لیجئے وکیبلری میں. لمن ہادہی, یہ کس کے لیے ہے. ہادہی لی خالدن, یہ خالد کے لیے ہے. لی خالدن, خالدن یہاں پر یہ جو کسرہ اینڈنگ آ رہی ہے بیکاز آف لی, حرف جر کی وجہ سے یہ آ رہی ہے. الدراجۃ انس ہادہی, آگے آپ کو سائیکل نظر آ رہی ہے, میں نیچے اس کو کرتا ہوں, یہ دیکھیں. الدراجۃ انس ہذہ. دراجۃ means bicycle. is this a bicycle of Anas? لا, no. هذه دراجة عمار, it is the bicycle of Ammar. هذه جديدة, it is new. ودراجة أنس قديمة, and the bicycle of Anas is old. Look at the picture, it is watch. هذه ساعة علي, it is the watch of Ali. هي جميلة جدا, it is beautiful, and jiddan means very, very, very beautiful. it is also a particle. هي جميلة جدا, it is very beautiful. هذه ملعقة وهذه قدر. ملعقة means چمچہ, قدر means ہانڈی.
हादिही मिलअक़तुन व हादिही क़िद्रुन अल मिलअक़तु फ़िल क़िद्र, ये चमचा है और ये हांडी है। अल मिलअक़तु फ़िल क़िद्र यानी चमचा जो है वो हांडी के अंदर है। इट इज़, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। नाउ दिस इज़ काउ। हादिही बकरतुल फल्लाही, इट इज़ the बकरा ऑफ फल्ला मीन्स द काउ ऑफ फल्लाह मीन्स किसान, जो ज़मीन को यानी उसके अंदर हल चलाता है, उसको खोदता है। इट इज़ कॉल्ड फल्लाह। हादिही बकरतुल फल्लाही, ये किसान की गाय है। हादा अनफुन व हादा फमुन। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। हादा अनफुन, फर्स्ट वन इज़ नोज़, हादा अनफुन दिस, एंड हादा फमुन, मुँह को बोला जाता है हादा फमुन। हादा अनफुन व हादा फमुन, इट इज़ ए नोज़ एंड इट इज़ ए माउथ। एक बात याद रखिए, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं अगर वो सिंगुलर हैं, मसलन नाक एक ही है, सिंगुलर है, सिंगल है, इसके लिए ये इसको मुज़क्कर मस्कुलाइन की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड अगर ये बॉडी पेयर्स में है, बॉडी पार्ट्स जैसे कि आँख है, पेयर्स के अंदर है, कान है, पेयर्स के अंदर है, इनको फेमिनाइन में कैटेगरी में रखा गया है। यही यहाँ पर समझाना चाहते हैं। हादिही उज़ुन व हादिही आइनुन। नाउ लुक एट दिस। हादिही उज़ुन, उज़ुन मीन्स कान, ये कान है। अब कान के लिए हादिही यूज़ हुआ है बिकॉज इट इज़ फेमिनिन। व हादिही आइनुन एंड इट इज़ आई, ये भी फेमिनिन वर्जन है क्योंकि ये पेयर्स में यूज़ हुआ है। वहादिही यदुन एंड इट इज़ द हैंड, फेमिनिन है क्योंकि पेयर में आता है। वहादिही रिजलुन एंड इट इज़ ए फुट, ये जो पैर है इनके लिए भी इनको रिजलुन बोला जाता है, इनके लिए भी हादिही यूज़ हुआ है। नाउ देयर सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज हियर। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। जल्दी जल्दी मैं इसको पढ़ूँगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी थोड़ी बहुत हमें स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। हादा मस्जिदुन व हादिही मदरसतुन, आप इसकी आराब भी साथ साथ कीजिएगा अगर बुक है, अगर नहीं है तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए अगर आपने सीखना है। वह हादा मस्जिदुन व हादिही मदरसतुन, इट इज़ अ मस्जिद एंड इट इज़ ए मदरसा मीन स्कूल। मन हादिही, हु इज़ शी? हादिही उख्तु अब्बासिन, शी इज़ द सिस्टर ऑफ अब्बास। हादा दीकुन व हादिही दज्जाजतुन, it is a rooster and it is a hen. दज्जाजतुन is a feminine version of deek. هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس. He is the son of principal or headmaster and she is the daughter of mudarris teacher. هذه أم ياسر, she is the mother of Yasir. أين قدر اللحم? قدر اللحم, اللحم means गोश्त, क़िदर मीन्स हांडी, जैसे कि हमने पढ़ा है। इनको अपनी वोकैबुलरी में ऐड कीजिए इन वर्ड्स को। आइन क़िदरुल लहमी, गोश्त की हांडी कहाँ है? हिया फी सल्लाजत, सल्लाजत इज़ न्यू वर्ड, बिलो इज़ द पिक्चर, इट इज़ मीन्स फ्रिज, वो फ्रिज के अंदर है। हादा बाबुन व हादिही नाफिज़तुन, दिस इज़ अ डोर एंड दिस इज़ ए विंडो। नाफिज़तुन मीन्स विंडो, न्यू वर्ड है, इसको ऐड कीजिए। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। तमारीन मा हादा व मा हादिही, नीचे तस्वीर दी गई है, आपने बोलना है मा हादा किसके साथ लगेगा और हादिही किसके साथ लगेगा, साथ साथ जो शक्ल दी गई है इसका नाम भी बताना है। फर्स्ट वन इज़ हादा कलमुन, सेकंड वन हादिही मिलअक़तुन, देन हादिही किताबुन, हादा किताबुन, हादा कमीसुन, हादा बैतुन, हादिही साअतुन, हादिही सय्यारतुन, हादा बाबुन, हादिही रिजलुन, एंड हादिही दर्राजतुन, हादिही यदुन, हादा अनफुन, हादा फमुन, हादिही मिलअक़तुन व हादिही क़िद्रुन। 1 मिनट, थोड़ा बहुत शोर हो रहा है इसके लिए सॉरी। एंड नाउ फ्रिज। हादिही सल्लाजतुन, हादा मिफ्ताहुन, हादिही मिकवातुन, हादा कुर्सियुन, हादा मस्जिदुन, हादा नजमुन। ये इस तरीके से एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई है। एंड नाउ दिस इज़ अनदर वन। इक़रा अल मिसाल व कव्विन जुमलन अला
اس پیٹرن پر اس کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے ہو کیا رہا ہے ایکچوئل میں. لیفٹ سائڈ میں رائٹ سائڈ میں میل کے نام دیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا پروفیشن یا اس کے ساتھ ایک اور ناؤن کا اضافہ کیا گیا ہے. بٹ آن دی لیفٹ سائڈ یو کین سی دس از فیمینن ورژن. یہاں پر یہ سکھانا چاہتے ہیں جہاں پر کس جگہ پر مذکر جو ہوتا ہے مسکولائن کے ساتھ تنوین آتی ہے اور جبکہ فیمینن جو ہوتے ہیں فیمینن ورژن کے اندر جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے اندر آخر میں جو ہے وہ تنوین نہیں آتی, ایک ہی پیش آتا ہے. یہ سکھانا چاہتے ہیں جہاں پر تائی مربوطہ ہوتا ہے. محمد طالب آمینۃ طالبۃ. محمد از دی اسٹوڈنٹ اینڈ آمینہ از آلسو اے اسٹوڈنٹ. حامد طبیب. حامد از اے ڈاکٹر. فاطمۃ طبیبۃ. فاطمہ از آلسو اے ڈاکٹر. ہوا مسلم ہی مسلمۃ. وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے. فیمینن ورژن میں بات ہو رہی ہے. الباب مغلق. The door is closed. النافذۃ مغلقۃ. The window is also closed. Now المنديل وسخ. The napkin is dirty. اليد وسخۃ. اليد چونکہ ہینڈ کو بولا جاتا ہے پیئر میں آتے ہیں, that is why this is in feminine category. اليد وسخۃ. The hand is dirty. الشاي حار. شاي means chai. الشاي حار. The tea is hot. القهوة حارة. الطالب مريض. The student is sick. الطالبة مريضة. The feminine version of student is also sick. Now. الحصان سريع. السيارة سريعة. القمر جميل. الشمس جميلة. الأب جالس. الأم جالسة. Another one is صحح الجمل الآتية. below are some sentences, 4 sentences. یہ کریکٹ نہیں لکھے ہوئے ہیں, ان کو کریکٹ کرنا ہے. حقیبۃ من هذا. حقیبۃ من هذا it is incorrect. حقیبۃ من هذه is correct. الغرفة مفتوح is incorrect. الغرفة مفتوحة is correct. هذا سيارة الطبيب is incorrect. هذه سيارة الطبيب is correct. هذه مفتاح السيارة is wrong. هذا مفتاح السيارة because مفتاح کے ساتھ اس کا اشارہ ہو رہا ہے جو کہ مسکولائن ہے. 5th one is أين السيارة. where is the car. هو في الشارع. یہ غلط ہے, اس کو یہاں پر لگنا پڑے گا هي في الشارع کیونکہ سیارة مؤنث ہے. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. read and write by punctuating the last letter of below sentences. هذا لمحمد وذلك لحامد. This is for Muhammad and that is for Hamid. لمن هذه یہ کس کے لیے ہے. هذه لياسر یہ یاسر کے لیے ہے. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اب للہ یہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پروپورشن کی وجہ سے للہ جو تھا اللہ وہ للہ ہی بن گیا ہے, یعنی اس کی جر آ گئی ہے لاسٹ میں. المشرق والمغرب چونکہ نہ تو یہ کسی کے یہ یہاں پر کسی کے ساتھ مضاف بھی نہیں ہو رہے ہیں یا اس کے سامنے کوئی پروپورشن بھی نہیں ایسے لگ رہا ہے. دیٹ از وائی یہ سیم ڈیفالٹ اسٹیٹ میں ہی رہے ہیں, رف اسٹیٹ کے اندر ہی. الکلمات الجدیدہ. الکلمات الجدیدہ. المکوات آئرن کو بولا جاتا ہے. الدراجۃ بائسیکل. الملعقۃ دی ہانڈی چمچہ اسپون. القدر ہانڈی. البقرۃ دی کاؤ. الفلاح کسان. الانف نوز. الفم منہ. الاذن کان. الید ہینڈ. الرجل پیر. الشائی چائے. الام مدر. الثلاجۃ فریج. القہوۃ مینز قہوہ. سریع فاسٹ. النافذۃ دی ونڈو. جدن جدن مینز بہت زیادہ. So with this we have completed this lesson. Alhamdulillah. I will be back inshallah with a new lesson. بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. Till then آپ پریکٹس کیجیے گا. خدا حافظ.